नमस्कार फ्रेंड्स आप देखुं प्रशांत ओडिया ब्लॉग्स आज आम पहुँचीचु कंकड़हाड़ ब्लॉक आपणकर 1 नंबर कॉलोनी रे जोठी कि जड़े यूट्यूब साहाय्य अनेक उन्नति करिसेंती दिन थिला से यूट्यूब माध्यम यूट्यूब स्टार्ट जर्नी जो करते से बहुत कष्ट करते भाभी नथिले कि से जड़े आज यूट्यूब सक्सेसफुल यूट्यूबर हेबे बोली। तो आज आम सत्य ब्लॉग्स यूट्यूबर सहित आम भेटा बर्तमान आम आसी तांको घर पाखे पहुँचीचु। सो सत्य बाबू आम पाखे एवं अच्छा सर नमस्कार। तो सत्य बाबू आम अनेक आम दी जन सांग होगी मोर मन अच्छी आम यूट्यूब स्टार्ट करते किंतु आज तुम सक्सेस हो मुझे अनसक्सेसफुल अच्छी आज मु तुम वीडियो बनाऊँ मत बहुत खुशी लगुच। सो जहाँ हूँ मत आज समय देते सत्य बाबू सी गोटे हैंडिकैप्ट पिला हेले भी मध्य सी बहुत माने चेष्टा करिसेंती जने सक्सेसफुल यूट्यूबर हेबापई आउ 100% से जने आज सक्सेसफुल यूट्यूबर हेई बनिसेंती आ देखैसेंती आ से मध्य तांकर मासिक रोजगार मध्य यूट्यूबर करी भल 2 पैसा अर्निंग करछंती। तो सत्य बाबू एथिरे आमे जानिबा वीडियो जो करूछंती आपण केमिति आरंभ कले आपण केमिति भाइराल हेले आ एते जल्दी केमिति यूट्यूब रे आपण सक्सेस हेले आज आमे सत्य भाई कटू जानिबा। तो सत्य भाई आमे आज किछि आपन को किछि इन्फॉर्मेशन जानिया को चाहिबु जे आपण यूट्यूब रो मते दिने समय थिला कॉल करिथिले जे आपण गां रे गोटे वाटरफॉल थिला आपण आसंती बोली मते कहिथिले। तो मते सत्य बाबू कहंतु जे यूट्यूब आरंभ आपनकर केबे कले? मु 2023 डिसेम्बर 4 तारिख दिन आपन वीडियो भी मु देखी बहुत झर जाती एकुल सिकुल गाँ जाती बहुत गाँ देखी आपंकर मुझे कहली भाई गोटे आम पाखापाखि यूट्यूबर से आपको फास्ट कंटाक्ट नंबर आनी कल करी आपते कलिकता कहले टाइम दे पारे मु ऑफिस रे अच्छी पर कथा आउ कथा आपन मुझे जानी आप यूट्यूब कले कौन न कले मुझे आप वीडियो देखी मझे बंद कर देते आप प्रत्येक टेक्निक वीडियो मुझे आपको देखी आपन गोटे किसी शिखी पारी से टाइम जे अपहंच इलाकार केमती देखले विकास हो पार कि अपहंच इलाकार केमती लोक रोचंती केमती योजना पहुँची पारुनी से गुड़ा एकुल गाँव में मुझे देखी आपको मोर इच्छा थिला यूट्यूब रे कले किसी लोकलोचन को आसो से गाँ फोकस करहब से मुझे यूट्यूब को आपणाई आ बहुत बहुत धन्यवाद सत्य भाई। देखूँ बंधु मैंने जड़े साधारण कुड़िया घर में बास करुवा अति गरीब श्रेणी जड़े लोकटे सी तार निज हैंडिकैप्ट हेले से कर्म को केवे भूली ना किंतु सत्य भाई आपड़ करके देखते निज हैंडिकैप्ट हेले भी आप यूट्यूब रे आज सक्सेसफुल होती। सो बहुत मत खुशी लगुच आप सहित यही विषय इंटरव्यू नापी मुझे आसी आपण को देखिकी माने अन्य माने यूट्यूबर अन्य पिला माने जो माने नुआ नुआ यूट्यूब स्टार्ट कर देखिकी से इंस्पिरेशन हेबे जे आगु को यूट्यूब रे किसी रोजगार सिस्टम अच्छी जोटा कि आगु को रोजगार करके माने आगु को बढ़ी पारे। सत्य बाबू मत कहते प्रथम इनकम आपंकर केते आसला? मोर हूँ $70 $170। सो थैंक यू सो मच। देखो $170 आप जानते गोटे डॉलर केते टंका होची ताको आप मल्टीप्लाई करंतु एई सत कथा कई फ्रेंड्स कहते कि सत्य भाई आज मनर सत कथा ही से कहते प्रथम इनकम होचे सेते $170 बुझिपारे। तो फ्रेंड्स आउ किसी आम जानी रखा सत्य भाई को। सो सत्य भाई मोनेटाइजेशन पाइबा को केते समय आपको लगिला केते कष्ट करिया पड़ता? नहीं बहुत तो कष्ट प्रत्येक दिन आप वीडियो करिए आम घरे तो आलागु नथिले वीडियो करने वीडियो किसी मिलूनी एटी आम जन यूट्यूबर भाई फेलोर होते जहाँफल कि आम बहुत वीडियो देखुले से कमेडी स्टाइल करते 32टा 33टा वीडियो पकेले आम गाँव में समस्ते यूट्यूबर भाई बढ़िया कहते कि सी फेलोर हो गले मुझे भाविली यूट्यूब पैसा आसबनी फेलोर हो गला आमू कौन हैंडिकैप पिला करें मो भितर मन गोटे सन्देह थिला तार मु गोटे आउ जड़े डीजे यूट्यूबर बोली करथिले से सफलता होइना पैसा पाइले तार मोर इच्छा हला कहले से जदी करि पाले मु काई करि पारिबिनी जदी उच्च अभिलाष दिबो बृहत कार्य सफल होई पारियो प्रचेष्टा करिवा बहुत परिश्रम न करी आम गुटे दिटा वीडियो पके देला भाई मु काई यूट्यूब रे सफलता पाइलनी से पाई गला माने परिश्रम कर फल निश्चित यूट्यूब रे। ओके धन्यवाद सत्य भाई। सत्य भाई मत कहतु आरंभ आपंकर क्यों समस्या आप पाई माने क्यों समस्या आपको होता आरंभ कला बेलू आप समस्या को अतिक्रम कर आज आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बनी? फास्ट कॉपीराइट गीत पकेले कॉपीराइट मु पाइदिली कॉपीराइट मु गले आस्ते आस्ते समस्या हो जेहेतु आपण हैंडिकैप्ट घर ही मन करथिबे आपण बारंबार जाई वीडियो बनेबा ना ना मु सुन भाई देख बेकार समते यूट्यूबर कोन बेकार संस्था कहीं पैसा पाइबार बहुत कष्ट 4000 वाच टाइम 1000 सब्सक्राइब 365 दिन भितर करार अच्छी ना तुम वाच टाइम कमिज
ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯାହାଫଳରେ କେହି ବି ଘରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେନି ମୋ ପୁଅ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହଉ, ବିଲକୁଲ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ କହିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି କହିବେନି କଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର କଣ ହେବେ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା ସତ୍ୟ ଭାଇ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆପଣ କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା କଣ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ନାଇଁ 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 ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଭଲ ମୋବାଇଲ ନଥିଲେ ଚଳିବନି, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଯେମିତି 18,000 ହଉ 20,000 ହଉ 10,000 ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଦରକାର, ବିଲକୁଲ ଆଉ କିଛି ନଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ମୋବାଇଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଜଣେ ଯଦି ମନ ଶକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ 100% ଚାଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଚାଲି ବନିପାରିବ। ଚାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବ। ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ, ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଚାଲିକିରି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ତ ସପ୍ତାହକୁ ଦେଉଛି, ଦିନକୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ ବାହାର କରିପାରିବିନି, ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ଦେଇକି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମନିଟାଇଜେସନ କଲେ? ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିପାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଯାଇକିନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ ତାପରେ ଆମେ ଘରେ ବି ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଲାଉ କରିବେ, ଘରେ ବି ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୁଚିକିରି ଯାଇକିନା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାଉଛି କାମାକ୍ଷାନଗର, ଯାଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ କହିକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସୁଟ୍ କରିବା କାହିଁକିନା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ସଫଳତା ପଛରେ ଗାଁ ଲୋକ କିମ୍ବା ଘର ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ନୁହନ୍ତି, ନା ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେହି ବି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ତମେ କାହିଁ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛ, ହଁ ରାଇଟ୍? ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଦିନକୁ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମୋତେ କହିଲେ, ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ମନିଟାଇଜେସନ ହେଇଥିଲା? ନା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଯାଇଥିଲା ଠକ ଗାଁ। ସେଠି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ଠକି ଦେଇଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଠକ ଗାଁ ଦିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକିନା ପୁଟିପାଳ ସେ ଗାଁ ନା, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ବାଟମଣା ହେଲା। ସେମାନେ ନିଜେ କହିଲେ ଆମ ଗାଁ ଠକ ଗାଁ, ମାନେ ଠକିକିରି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭୁଆଁ ବୋଲାଇକିରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆପଣ ତାକୁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ବନେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୋ ଭାଇ ଆପଣ ସେଇ ଗାଁରେ ଯାଇକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ପୁଟିପାଳ ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁ। ଆପଣ ସତ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ସ ମୁଁ କହିବି, ତାଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଠକ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ନାଇଁ ଦେଖିବେ ଠକ ଆପଣ। ଗାଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପୁଟିପାଳ, କିନ୍ତୁ ଠକ ଗାଁ ସେ ଥନରେ ଏମିତି କିଛି ପକେଇଥିଲେ ଆଉ। ସିଚୁଏସନ ଆସିଥିଲା ସେ କହିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ କହିଥିଲେ ଠକ ଗାଁ, ଆମକୁ ଠକି ଦଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ଠକ ଗାଁ। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଏଡିଟ୍ କରନ୍ତି ନା ଲାପଟପରେ ଏଡିଟ୍ କରନ୍ତି? ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ, ମୋର ଲାପଟପ୍ ଭାବୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ନର୍ମାଲ ଆପଣ ଏଡିଟ୍ ଆଉ କରନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ସାଇକେଲ ହିଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲରେ ବି ଯାଏନି, ବିଶେଷ ଯଦି ଯାଏ କେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଚାଲ ଯିବା ଭାଇ ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ସୁଟିଂ କରିବା, କହିନା ଯାଉ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, କାରଣ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିନଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିବେ ଇନକମ୍ର ରେଞ୍ଜ କେତେ? ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଇନକମ୍ରେ ତ ଏବେ ମୋର ବିଶେଷ ଆସୁନି। 5 ମାସରେ ମାନେ ହେଇପାରିବ ସେଠି $100 କରିପାରିବି, ବା କେହି ବି ମୋ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଖାପାଖି 20-25 ହଜାର ଆପଣ ରୋଜଗାର ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିପାରିଥିବେ। ସେଇଟା କହିହେବନି, କେଉଁ ଡିପେଣ୍ଡ ମାସରେ କରୁଛି। ଡାଉନ୍ କରିବ, କେଉଁ ମାସରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେନି, କେଉଁ ମାସରେ ହାଇ ବି ଯିବ, କେଉଁ ମାସରେ ଲୋ ବି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାବିଲ ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣ ବି ଯଦି 8 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 30 ଦିନ ଖଟିବେ, ନିହାତି ଇନକମ୍ ଅଧିକ ଆସିବ। ଯଦି ମାସକୁ 2 ଦିନ ହିଁ ଖଟିବେ, ତାହେଲେ ଇନକମ୍ କେତେ ଆସିବ? ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ କି? ନାଇଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବ, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ିବେ। ଓକେ, ତ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ? ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପରିଶ୍ରମ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, 2 ଘଣ୍ଟା ଏଡ଼ିଟିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଉ ଡେଲି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ପକାନ୍ତୁ। ହଁ ଡେଲି ପକାନ୍ତୁ, ଡେଲି ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଟିପ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଆମେରିକାରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜ୍ଞା ମନିଟାଇଜେସନ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଯେ ସେ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିବ, ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଦେଖିବ ଭଲ କେତେ ମିନିଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେତେ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦମ୍ କେତେ ଅଛି। ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦମ୍ ନଥିବ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିହାତି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ନିହାତି ସଫଳତା ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରନ୍ତି କି ସତ୍ୟ ଭାଇ? ଭାଇ ଦେଖ, ଗାଁରେ ଅଛି, କିଛି କରୁନି। ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରନ୍ତି? ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମାତ୍ର ଫୁଲ୍ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ନାଇଁ, 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ଟାଇମ୍ ବାକି ସମୟ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଉ ଦେଖେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ, ଭାଇ କିଏ କେମିତି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହିଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
ओके भाई कहते हैं यूट्यूब से निजे शिखी आउ यूट्यूब से कर्निंग रास्ता तैयारी कर निजे आग को ग्रोथ करने पाखे निजर किसी रही जोटा कि निजर विश्वास अच्छी आउ विश्वास बल से निश्चय आग को दिने आउ भल कम करूँ आउ भल सक्सेसफुल हूँ यह आम ठाकुर पाखे प्रार्थना आ सती भाई एक वर्ष पर चैनल को केउठे आप देखा चाहिए एले मु कहि पारिनी केही भी कहबेनी यूट्यूबर एक वर्ष पर केते ऊपर को जीव निजर निज आशा कौन अच्छी तथापि मु किछि आशा रखिनी मु काम करि चलुछन्ती परिश्रम करी फल आशा रखिबिनी ओके फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद सत्य भाई को सो तांकर यूट्यूब रो जर्नी विषय से आमको संपूर्ण भाव में शेयर कले जदि आपण माने सत्य ब्लॉग्स को आपण आउ इंटरव्यू देखिया को चाहूचंदी सो एई टाइप रो वीडियो मध्ये आपण चाहूचंदी तो एबे ही जाई आम प्रशांत ओडिया टेक चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ सर्च करंतु सत्य ब्लॉग्स जोटा कि आपण सत्य भाई नुआ नुआ आउ स्टेटस वीडियो आपण पाई परिए जोथरे से सक्सेस हेचंदी को वीडियो बनै की आ केमिति से सक्सेस हेचंदी को वीडियो केमिति बनैचंदी तांको आपण सिखि परिबे तो तांको चैनल जाई देखि परिबे आ तांको चैनल को सब्सक्राइब करी मध्य नुआ नुआ जिनस आपण सिखि परिबे सत्य भाई पाखरु सो आशा करछि आपण एई यूट्यूब जर्नी रु भाई पाखरु किसी शिक्षा पाइथिबे आ जदि आपण आरंभ करंती निश्चिंत भाव में दिन ना दिने आपण मध्य सक्सेसफुल होबे सत्य भाई आपण हम यूट्यूबर भाई व्यूअर मानकु कोन कहबे लास्ट समस्त परिश्रम कर जे यूट्यूब रे लाइन को आसुची भाई परिश्रम कर फल निश्चित के जदि मु कहूची 90 दिन खट 365 दिन खटने प्रत्येक दिन 90 दिन खट 100टा वीडियो पका 101 बेल को निहाती भाइराल गुटे हिथिबो सेटु मोनेटाइजेशन ऑन करियो 365 दिन दरकार नै बहुत बहुत धन्यवाद देखो फ्रेंड्स पॉडकास्ट करने आम पाखे बैकग्राउंड रे केवल माटीर घर आउ चाल छपर अच्छी ये आमर कौन स्टूडियो नुह आम यही रास्तार माने यही जीरो ग्राउंड रु आपन को देखो आपन जदि आम चैनल को आमर वीडियो जेनेरेशन विषय आपको भल लगी था लाइक शेयर कमेंट करूँ पुणी देखा आ गोटे वीडियो रे नमस्कार।